Welcome back to our YouTube channel! For today's episode, nakakaiba kasi may nagsiselebrate sa amin dito ng birthday! Happy birthday! Thank you. And magmumukbang kami ngayon ng Korean food. Oh. We have here corn dog. Yes, Yummy. this is corn dog. Corn dog. We have tteokbokki. We have chicken from Chooks to go. And we have buffalo wings from Korean. Saan sila? Korean K-store. K-store. We have rice here, We have toppings this. with We have this. something. Eggs. With eggs, spices, Yeah. beef. And of course, we have cake. Birthday cake. Dili makita. So before we start, manalangin muna tayo. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from the bounty to Christ our Lord. Amen. 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 So, let's start. Let's Itadakimasu. eat. Let's Na. eat. Kain na na. Happy Let's eat, birthday, guys. Kim. Happy birthday, Kuya. Salamat sa pag-sponsor. Kailan na edad mo ya? 31 na. 31. 31. Lawa na bot niya, no? Wala. Sige lang. Para sekreto. Bulabog ba? Lami. Lami. Ano Asa na pala tayo? siya? Ano ka orderan eh? Kristo, Sa pan? K-store. Tama na. sa migyan, mga sa... Mabigay? Mo, mag-order na mula itong... Tanggap ka niya. Ang mariyang kalang. Hindi makahalang niya. Ang kamar. Meron sa guys. K-store, baka naman. Sponsor. Ito ba? May. Cheese at touchy, no? Oh. Laki egg. Nait? Tikman natin yung buffalo wings nila. Oh, okay. Chicken. Pasa. So, Arte. Nakot eh. Yes. You wanna eat chicken? Gusto mo? Gusto mo? Halalay. Nas ko ito Wait yan. nag-work. Super yummy. Yummy. Lami kayo. Wala namin nagsosa man na pe. Yes, Gusto mo? delicious. Gusto ko man. Lami siya bisa white sauce. Correct. Yummy. Ako lang ipon. Let's drink. Gayog, bira ni doktora. Sakit. Ba't ko lang nakwante? Adjustan. Nakapa-adjust? Hmm. Buffalo wing. Hindi na ka makita di Kim. Tama ka. Hindi kayo makita ka Mm. ng Naman. Hadang tanan ang rice no? Hindi lang nangayayang sa kubi. Hindi makahalang. tama ka. Tolerable ra. Yummy. Delicious. Dami lang chicken siya na. Palo. Me.
Mm. Combination no? Kanya. Kasi kung Ilang ano, isa anit eh. Salamat na ba? nasa man siya ka ng... Ano tawag ano ni Bay? Kalmot ko. Rice. Ito to? Sa minute eh. Mm. Mura siya ka ng kung ano. Pero yung ginambot niya, gaya ka ng kimchi na rice. Yung rice, diba? Mm. Okay. Sarap to the bone. Just go. Let's find the paper and this Mm. and a pencil, please. You make five of them. 5 of those. 5 of those. Hala, good luck sa mga tutunlan. Gusto mo mag-Korean food. May nagyan na luto-luto na. Oh shit. Order naman sa K-Star. Asa location? Sa San Miguel. Ang San Miguel na. Lamok. Di ma, dugmo. Ah. Ano yun? Di ma dugmo. Nag-enjoy ka sa rice, Choy? Ako wala kayo. Kaya mura na sobrang nakaparat. Mura ka nang ibutan na konti no? Hindi, namo kay cheese. Kanang ilang gwen may the best cake. Wandra. Tama ra pod. Purchase niya no? Wala. Timplado na mo kayang rice. Plus cheese nga kuha. Yan, napay cheese. Parit na ipirit. Para. Dahil plain no? Plain rice. Mm. Korean. Busy na ang live chain no? Mm. Gusto na. Nag-exam. Exam na mo? Wait, why do you need shutters? I want to get that. Dahil nag-exam mo eh. By kwan mi by after 2 weeks. Ah, Oh, just a question. Tell me kay guys. yan yun. Mm. Iba ang chokes to go. Sige na kayo may nag-guess niya ating. Ganit mo nag-guess. Baka na mag-guess. Hindi kasi yun diba? Namin natin mga nag-guess mga taga-Korean. Si Kim kay taga kuan man ni. Taga India. India. Welcome from India. Welcome to the Philippines. Rice. I miss rice. Let's catch outside. Only 5 of them. Pagkwado kay alalian. Here's sugar body. It's yummy. Kala siya Sprite. Ay, cheers. Cheers, ate.
Wala na, dili naman siya. Hindi na Init. pinat. Init ito ganina. Ready go, kamundo ha. Ganina Choy no? Inat pa ito pagkuhan ba? Huwag yung pagkaon mo tinilap pa. Init mo ang gusto. Excuse me. Sub na. Dahil ka na busog. Shout out to my friends. Please subscribe. That's it. Shout out sa mga amigo na ko dala. Hello? Sa akong pamilya. Hello? Out ko sa akong mga pamilya sa Bukidnon. Yay. Tapos rin. Mama, Papa. Sunod to, nagtanaw rin kay birthday na Dili niyo. family. Mimi. Akong nga silingan. Busas family. Di ko Hi. Puno family. Gumbis family. Sa akong tanang mga silingan diya. Subscribe sa mo. Yay! Hi, May. Subscribe! Mimi. Shout out to Mimi And Mga sisters ni igagaw, Mimi. and kaibigan. sisters. Gumbis family. Hello. Mga igagaw sa Cagayan. Wow. Guys, subscribe sa mo guys. Thank you guys for watching, mga kabishi. Thank you. Please do subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe ng channel namin. Yes. And salamat sa panonood kahit nagsasawa na sa mga fests. Sa mga fest luck. Comment down below sa gusto mo pa shout out. Comment down. Yes, and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa naming videos. And to go Dika's family there. Hi. Hello! Your mama is here. To Raphael, to Trixie, to Soy Soy, to Ate Raquel, to Wayne. Basta tanan sa inyo dasa sa inyong mga silingan. And bye-bye! Bye.